Hi, I'm Kuya Jacob. I'm back ulit. So, ayan guys, ito na pala yung part 3. Guys, kinakabit ko po yung mga dumating na Shopee ko. Yung mga KitKat, iba-ibang chocolate. Ayun na guys, nagwawadali dyan ako guys, Ayan guys, shoot. Tumila ng test, shoot ka agad. Ayun guys, para si Cobra Bryant, guys ko palagi guys, Pero pagka kinalaan ako, bigla ako inaayos. Ayun guys, ayusin natin. Kung makikita nyo guys, may mga laman. Yung iba, kulang. Kamukha lang yan guys, mga apple tsaka orange. Guys, kapag lang. Tapos, nga pala guys, see you in part 4. Kung nakita nyo. Kung hindi nyo po pa nakita yung mga ibang posts, hanapin nyo na po. Tapos, make sure subscribe and like and share this video. Bye guys. See you in part 4. Bye guys, matane.